18வது தசகம் பிருத்து சரித்திரம். மெட்டு மோக்ஷாப்தி ராகம். जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा यद्दोषव्यतितमदिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमनावनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरूपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान् ययं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौके मद्दोन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शाबाग्नौ शलभदशाम् अनायिवेनः तन्नाशात् कलजनपीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमदिता ततोरुदण्डात् तोर्दण्डे परिमदिते त्वमाभिरासीः विख्यातप्रतुरिति तापसोपदिष्टैः सूदात्यै परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्यागपलितसम्पदं दरिद्रीम् आक्रान्तां निजतनुषा समामकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभिदनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मकैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्तालु शतमकयेत्यनीचवेषो हृद्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ वृन्दाने कमलभवे क्रतौ समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपो मैक्षता स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐच्छिष्टा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदिदं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वातगेहवासिन् श्रीहरये नमः. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.